Noong Miyerkules Santo ug half-day sab ang trabaho sa gobyerno, gipaabot ang pagdagsa sa mga biyahero padulong sa Samal Island. Atong kumustaw na ang biyahe sa barge terminal sa Davao City, pinaagi sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, karong hapon ginalauman nga mutaas ang linya sa mga sakyanan ug mga pasahero nga magbakasyon ug mag-obserba sa Holy Week sa Samal Island. Sa Samal Island napili nga magbakasyon ug mag-obserba sa kalagkalag ni Dondon, kauban ng iyang pamilya, tungod sa mga maanindot nga view ug makarelax nga mga beach sa isla. Sayo usab sila nga mibiyahe gikan Cagayan de Oro padulong Davao City aron dili maipit sa posibleng nga dagsa sa mga tao. Para iwas traffic, then kabalan naman gini pag-abot diri magtapok man gini tanang sakyanan. So at least di kayo siya dako og oras nga makonsume pag Giuban usab ni Cindy ang iyang pamilya aron sa isla na mag-obserba og Semana Santa ug makalaag. Very nice po jud ang Samal, so must visit Samal gyud. Sumala sa tagdumala sa maong barge terminal, dunay increase sa average nga ihap sa mga pasahero ug sakyanan nga nagabiyahe. Sukad nagsugod ang Holy Week kung asa kapin 700 ka sakyanan ug kapin 1,500 ka pasahero ang mibiyahe. Mas taas kini itandi sa average nga ihap nga ana sa kapin 500 ka sakyanan ug kapin 1,000 ka pasahero. Nag-expect mi na mo taas jud siya, above average ang kuan mo karon, labi na ug mo abuti ugma og sa kuan kay tas biya ang holiday long weekend. Sa karon, upat ka barge nga naga-operate sa maong terminal. Wala matud pay plano ang buhatan nga dugangan ang ihap sa mga barge nga naga-operate. Ila sa ginapaniguro nga ana sa mayong kondisyon ang mga barge. Gina-insure gyud namo kay para dili gyud mapilahan. Samtang aduna na say naka-standby nga medical team alang sa mga nahanglan ug tabang medikal. Nakabantay na sab ang mga security personnel sa sulod ug gawas sa terminal. Sara, tuloy-tuloy ug magpabiling normal ang operasyon sa maong barge terminal karong Semana Santa. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana.